Naay nangutana, "Sir, nganong gidakop ang tari-tari sa among lugar nga every Holy Week tradisyon naman namo ni?" Puwede din na sir nga tradisyon man namo ni sa amuang lugar? Siguro isa ka sa nakadagan atong panahon nga nag-raid or panahon nga nagdakop, kaya nangutana man ka. Maghatag lang ko og gamay nga insights sa imuha, gamay nga tubag about sa imong pangutana. Sa kuwang nahibalan idol, ang sabong or ang tari-tari dili siya official part or tradition during sa Holy Week. Sa uban nga lugar, para sa inyo ha, siguro naanad mo nga every Holy Week magsabong-sabong mo, magtari-tari. Pero sigon sa akong nahibalan, ang sabong ug tari-tari dili siya part sa relihiyosong tradisyon. Kay sa tinuod, ang espiritu sa Holy Week hilom paghinulsol o pagsakripisyo ni Hesukristo diya sa krus. Muna usbon ako idol, in short, ang sabong or ang tari dili siya religious tradition sa Holy Week. Kay ang Holy Week panahon na sa pag-ampo, pagpuasa ug solemn nga selebrasyon. So hopefully idol nga nakinakuha gamay. So God bless da kanimo, amping pirmi.